बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मलिक समर इकबाल कुआलालंपुर मलेशिया से, और आज मलेशिया में पाकिस्तान जुनून ग्रुप और मलेशियन पाकिस्तानी कम्युनिटी एसोसिएशन के दरमियान एक MOU साइन हुआ है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस MOU के क्या फ़वाइद पाकिस्तानी कम्युनिटी को मिलेंगे। प्लीज़ टेल मी व्हाट अबाउट द बेनिफिट नाउ पाकिस्तान कम्युनिटी इन मलेशिया। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have actually established a Pro-Tem committee to help the Pakistan residing in Malaysia in their foreign affairs. Yeah, and then there is too many issues in Pakistani community, and then we are trying to lend our helping hand to settle all the issue they have, and to do collaboration with Pak Junun Malaysia. थैंक यू जी। शाह साहब, आप बताएं प्लीज़, आप मेरी बात कि पाकिस्तान जुनून ग्रुप जो है आज MOU साइन किए हैं, तो आप क्या समझते हैं कम्युनिटी को क्या बेनिफिट मिलेंगे इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें अपनी प्रेजेंटेशन के लिए मौका दिया है। मैं सबसे पहले जो मलेशियन लोकल NGO है परसतुआन कम्युनिटी पाकिस्तान मलेशिया, मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारी एफ़र्ट्स को देखते हुए ये ख्वाहिश का इजहार किया, और हमने जैसा सोचा है कि ये कम्युनिटी किस हिसाब से पाकिस्तानी जो यहाँ पे परदेश में हैं उनकी हेल्प कर सकती है, तो हमने फ़ौरन इनसे इस रिक्वेस्ट भेजी कि हम आपके साथ एग्री हैं MOU के लिए। अब जो मसाइल मैं अकेला लड़ रहा था अपनी टीम के साथ, इंशाअल्लाह ताला इस MOU के बाद हमें एक लीगल वे मिलेगा, हमें एक वो रास्ता मिलेगा जिस रास्ते से हम कानूनी तौर पे, हकीकी तौर पे उन लोगों की हेल्प जो करना चाहते हैं वो एक सिस्टम के तहत इंशाअल्लाह ताला फुल रिकॉर्ड में इसका सिस्टम में रखा जाएगा कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और क्या डिलीवरी हो रही है। इसका चेक एंड बैलेंस वो थ्रू प्रॉपर चैनल इंशाल्लाह इस कम्युनिटी के अंडर पाकिस्तान जुनून करेगा। शुक्रिया। मैं हूँ समर इकबाल मलिक, ब्यूरो चीफ कोहिनूर TV कुआलालंपुर मलेशिया। मैं सेंड कर दूंगा आपको। रहीम। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब,
یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق پاکستان ملیشیا جنون سے ہے اور میں عرصہ دراز سے اس کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ جتنا بھی ویلفیئر کا کام ہے ہم ایک پلیٹ فارم پہ کرتے رہے ہیں. بینگ اے فارینر، کیونکہ ہم یہاں پہ لوکل نہیں ہیں، ہمیں کچھ ایسی پروفیشنلی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے میں دن رات بہت پریشان رہتا ہوں اور اچھے دوستوں سے ڈسکشن میں رہتا ہوں کہ ہاؤ کین پاسبل وی کین میک اٹ ایزیئر. اور اسی سلسلے میں میرے انتہائی بہت ہی رسپیکٹیبل خرستوان کمیونٹی پاکستان ملیشیا کے سربراہ، ان کے روح رواں داتو امین صدیق صاحب سے اس سلسلے میں بات چیت ہوئی اور انہوں نے میری جو حوصلہ افزائی کی ہے، میں تہہ دل سے ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں. انہوں نے مجھے ورک کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، انہوں نے مجھے ڈیلیوری کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، مگر سم چیزوں میں کیونکہ ہم فارینر ہیں، یہاں کے لوگ بہت زیادہ ڈسپلن ہیں. کوئی بھی اگر بات کرتے ہیں اس کو پراپر آفیشیل میتھڈ سے ڈسکس کرتے ہیں، مگر ہمارا جو پیٹرن دیسی طریقے کا وہاں پہ کام کرنے کا، ہاں جی رضوان کا کام ہو گیا ہے، فلاں کا کام ہو گیا، مگر یہ یہاں پہ اس ٹائم میں کام نہیں ہوتا. کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں جو میں نے ان سے سیکھی ہیں اور زندگی میں انسان کو اچھی چیز جہاں سے بھی ملے اس کو سیکھنا چاہیے. میں دلی طور پہ مشکور ہوں کہ میری بے انتہا ریکویسٹ کے اوپر میں نے ان سے کہا ہے کہ داتو کیا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ یہ جو پاکستان جنون ملیشیا یہاں پہ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، سم ٹائم ہمیں گورنمنٹ کے اداروں سے بات کرنے کے لیے، سم ٹائم ہمیں اپنے پاکستانی فارینرز بھائیوں کے حقوق کے لیے صحیح طرح کوئی لائے عمل نہیں بتایا جاتا کہ آپ اس ڈور سے انٹر ہوں، یہاں پہ اپنی اپلیکیشن پٹ کریں اور یہاں سے آپ کو رزلٹ ملے گا. ہم اسی طرح ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں یار جوہر تیرا کوئی واقف نہیں ہے ادھر، یار ذیشان تیرا کوئی واقف نہیں ہے ادھر، جس کی وجہ سے ہماری تمام تر پرابلمس جو ہیں وہیں پہ سٹینڈ رہتی ہیں. ہم حل کرنے کے باوجود بھی وہ آؤٹ پٹ نہیں لے پاتے جو ہمیں حقیقت میں لینا چاہیے. اس کے لیے میں داتو امین صاحب کا بہت مشکور ہوں. انہوں نے میری کسی حد تک ٹریننگ کی ہے، مجھے بتایا ہے کہ بھائی اس کام کو اگر آپ اتنے دل لگی سے کر رہے ہیں، آئیے ہم آپ کا بازو پکڑتے ہیں. اور میں دلی طور پہ آپ کا بہت زیادہ تھینکفل ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں جو ایکٹیویٹیز آپ نے آج تک پاکستان جنون کی دیکھی ہیں، انشاءاللہ تعالی پرستوان کمیونٹی پاکستان ملیشیا ہم آج ان کے ساتھ جو جوائنٹ ایڈونچر ہو رہا ہے ہمارا، آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کی عزت میں انشاءاللہ تعالی اضافہ ہی کریں گے اور آپ کے اوپر ہمیں بہت زیادہ فخر ہے کہ آپ کا ہاتھ اگر ہمارے ساتھ ملے گا تو ہم اس کمیونٹی کی اور زیادہ خدمت کر سکیں گے. Let's start with introducing ourselves. Maybe we are very new, we don't know each other. All right, I'm Muhammad Amin Ali. I'm a social activist and also a businessman. All right. اپنا تعارف کراؤ. میرا نام بھی ملک ذاکر حسین ہے، میرا اسٹیٹس بھی آپ کے لوکل ہے اور میں یہاں پہ آیا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہماری کمیٹی کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے جو فیوچر میں ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا، ہمارے سب لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہوگا. تو بہت بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ. My name is Johar Abbas and I'm studying mechanical engineering in Malaysia. I have been one of the pioneers of Pakistani Junoon Malaysia. We have been working with Ali Bhai for a long time, and throughout this 2 years we have been working for a lot of poor people and a lot of people who have been injured here and can't be get financially supported. So all of us will be very thankful to you that you are coming for us to join and sign an MOU for with us. So we'll be looking forward to you in the upcoming days to get a help for a lot of Pakistani people here in Malaysia. And I would like to pass to next to introduce them. Thank you. Hello, Assalamu alaikum. My name is Fahim Lakhani and I'm from Pakistan and I am living in Malaysia since 8 years and doing import-export of the agriculture business here since 5 years and I am married, so now she is my wife. My name is Heather and I'm doing a PhD here and I'm here since 2008 and I feel so honored to be a part
बैकग्राउंड अपना ऊंचा करें। इसमें 8 years मैं 8 साल से रह रही हूँ मलेशिया में, बनी है मैंने। Thank you. Rabia? Ya, saya Fajar. I'm Dato' Ami Dokter and I'm here to help in the Pakistani persatuan. Ya. Ada di sekarang kerana जो जरूर ग्रुप के एडमिन है उनकी वाइफ को ऑर्डर सब Next. Yes. Okay. My name is Noor. I'm here with Dato' Amin to help the Pakistani community. My name is Zakira. I'm the third daughter of Dato' Amin. I'm doing my degree this year and I'm here to support my father and all of you as well. Thanks. मेरा नाम फिक्री है और यहाँ पे 5 साल से सेक्शन का मैं काम करता हूँ। वैसे पाकिस्तान ग्रुप का मैं मेंबर हूँ और जहाँ पे किसी भी जगह पे किसी भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं अली भाई के साथ जाता हूँ। और we have a very good voice lecture. After that, when now you finish your talk, one song we give for you. Yeah. My name is Ishan Nagar. I'm studying Bachelor of Computer Science CSI with my brother. Mostly my year I'm studying here. But I'm also working with Delhi Bank and supporting all the Pakistani people. And Alhamdulillah, I'm very clear listening to that. Thank you very much. So that is the new generation support. We all are going, that is known as Malaysian Pakistani Association, right? Or in the Malay we call it Persatuan Pakistan, Persatuan Community Pakistan Malaysia. And we have our name, that is Pertama, means we are the first one who have actually knocked government door in Malaysia, approach them to recognize Pakistan, right? And then we have started our activity since I think 2004, and we are very active in helping and render our helping hand to all our Pakistani brothers, even national citizenship of Malaysia, citizen of Malaysia or citizen of Pakistan. We do help them. You see, touching a bit of our Pakistani history in Malaysia, it started before Malaysia independent, yeah, where our grandfather came from Pakistan or neither India before independent 1947 with the British Army, alright, and then some of the businessmen. So there were